उनके खिलाफ शिया और बरेलवी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और अब उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है, जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। दुनिया के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इमामों, फकीरों, दरवेशों की मज़ारों पे जाते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं और वहाँ मन्नतें मांगते हैं। जाकिर नाइक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स जाकिर नाइक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। आप मेरी राय पूछें तो अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो फिर मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका यानी एक आतंकवादी को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। जाकिर नाइक महाराष्ट्र के हैं, दुनिया भर में इस्लाम पे लेक्चर देते हैं। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं जो पीस टीवी नाम का चैनल चलाती है। जाकिर नाइक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। यूपी में उनके खिलाफ शिया और बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है। अब उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। अगर उसका अकीदा ऐसा है कि नबी मुर्दा होकर मट्टी में मिल गए तो वो काफिर हो गया। और जो अलग अलग अकीदे के लोग हैं। हर आदमी अपने अकीदे के हिसाब से बात कहता है और हम ये समझते हैं कि उसको बात कहने का हक है। लेकिन ये हकीकत है कि जाकिर नाइक के भाषणों ने मुसलमानों को दो गुटों में बांट दिया है। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मामले में अपनी सफाई देते हुए जाकिर नाइक ने कहा है कि मैंने ओसामा बिन लादेन के बारे में जो बात कही है उसे अधूरे ढंग से देखा जा रहा है। क्योंकि ओसामा बिन लादेन की तहकीक नहीं की, सिर्फ बीबीसी और सीएनएन को के बारे में सुन के मैं कहूंगा उसके बारे में, तो कुरान की आयतें सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में जब भी कोई बात आप तक पहुंचाता है उसकी तहकीक करो दूसरे को पहुंचाने के लिए। तो ना मैं दहशतगर्द कहा, ना उनका अच्छा इंसान कहा, ना बुरा किया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जो भी दुश्मन इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है मैं उनके साथ हूं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसी बात पहले भी कही गई है, लेकिन मुझे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वो लोग मुझ पे फतवा जारी करते हैं कि क्योंकि मैंने यजीद के बाद रहीमुल्लाह कहा, मैं अल्लाह भी किस दिन कहा, मैं काफिर हूं, तो उनको ये भी फतवा जारी करना चाहिए कि इमाम गजाली नऊज़ बिल्लाह काफिर है। ये कहना चाहिए कि जिसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, वो भी काफिर है, नऊज़ बिल्लाह रहीमुल्लाह। तो देखना चाहिए कि जो लोग ने फतवा दिए, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा, जमात इस्लामी, अहले हदीस, सारे उलमा कहते इख्तिलाफ है। और अगर कोई कहता है तो कह सकता है। और कुछ लोग ने उलमा ने कहा कि कहना मुस्ताहब है। तो ये लोग, इसका मतलब ये लोग क्या मुझे पिक आउट करके, ये चीज तो हजारों लोग कह रहे, क्यों मुझे ही लेके इन लोग जारी, अगर फतवा जारी करना है तो ये फतवा जारी करना चाहिए जितने लोग ने कहा और लिख देना चाहिए। और इस मसले पर हमने इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान की भी राय जानने की कोशिश की। पहली बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, उन्हें इस्लामिक इश्यूज पर बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये जो है कि पैगंबर से मानने वाली बात, तो मुसलमानों में दो उलमा के दो तबके हैं, एक देवबंदी उलमा कहलाते हैं, दूसरे बरेलवी उलमा कहलाते हैं। तो बरेलवी उलमा ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह से हम मांग सकते हैं, लेकिन जो देवबंदी उलमा है वो इसको जायज नहीं समझते। तो दो अलग अलग राय हैं मुस्लिम उलमा के दरमियान। मैं फतवा के तरीके को गलत समझता हूं। अगर किसी को किसी की राय ठीक नहीं लगती तो वो उसके लिए रीजन पेश करे, रीजन कुरान और हदीस से रेफरेंसेस दे
فتوا لگانا یہ میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں. کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ کسی کے اوپر فتوا لگائے. یہ ادھیکار کسی کو ہے ہی نہیں. صرف یہ ادھیکار ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ پیش کرے. جو اسلام کا نام لے اس کو سیم ہی برتنا چاہیے، چاہے اس کے اپنی رائے سے الگ دوسری کوئی رائے پیش کر رہا ہو. یعنی اسلام میں تو بہت زیادہ سیم برتنے پر دھیان دیا گیا، بہت زیادہ. تو جو لوگ سیم نہ برتے اور فتوا لگانے لگے وہ خود بھی غلط ہے. وہ وہیں اسلامی معاملوں کی جانکار اور پترکار سعدیہ دہلوی نے کہا کہ ذاکر نائک کے اوپر اس طرح کی لگام لگانا ضروری ہے. فتوے کا تو میں نہیں جانتی کہ فتوا دینا چاہیے، یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو قوم کو ذاکر نائک کی باتوں سے، ان کی بھاشنوں سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، ایکسپوز کر دینا چاہیے تھا. میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیٹ سے. وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رن ڈاؤن کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے نام سے، اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تعصب اور آتنک کے بیچ بول رہی ہیں ہماری قوم میں. یہ محبت کی بات نہیں کرتے. علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لیے بیکار ہے. اور ہم جو ہے ہمارا ایک صوفی ٹریڈیشن ہے، 1400 سال کی ایک روایت ہے، ہم اس کو ان کے کہنے پہ رد نہیں کر سکتے. ہم خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم حضرت نظام الدین اولیاء کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ان کے ہمارے جو صوفی اکرام آئے ہیں ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں، محبت کے پیغام سے اسلام لائے ہیں. اگر ذاکر نائک جیسے لوگوں کی کہنے پہ ہم اسلام نہیں لائے تو ہم ان کا طریقہ نہیں بھول سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں 80% جو مسلمان پاپولیشن ہے دنیا میں وہ اسی روایت کو، روحانیت کو، تصوف کو اور صوفیوں کا ایک بتایا طریقے پر ہی چلتی ہے. یہ جو ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کو آپ وہابی آئیڈیالوجی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں، یہ ایک پیس چینل کے ذریعے یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گی کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے، کہ کیونکہ فقیروں کے پاس، علماء کے پاس اتنا پیسہ چینل چلانے کے لیے نہیں آتا. یہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے؟ کہاں سے یہ ہندوستان میں اس طرح کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے اسلام سے، میں نے ان کو خود سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اگر ٹیررسٹ ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. اس طرح کی باتیں بےہودہ باتیں ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں ان کو ہرگز کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ہندوستان جیسے ملک میں. اگر ہم ہندوؤں کے جو ریڈیکل گروپس ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں اور سادھوی یہ اوما بھارتی یا ایک پروین توگڑیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ہندوتو ریڈیکلزم اور نفرت بوجھتے ہیں، تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ اسلام کا ایک ان کا، کیونکہ یہ نالجبل ہے، انگریزی جانتے ہیں، لوگ ان کے امپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آیتیں حفظ آتی ہیں، لیکن اس سے یہ علم جو ہے بغیر محبت کے پیغام سے یہ جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. اور اب خبر دلی سے. دلی میں ایک بلو لائن بس میں دن دہاڑے 1 لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے. روٹ نمبر 847 کی یہ بس سیما پوری سے